केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम में ज़ेर तरबियत असिस्टेंट जेल अफसरान की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। वजीर आला ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जेल के निज़ाम में एक इंसानी नुक्ता नज़र लाने के लिए काम कर रही है। जेल सिर्फ मुजरिमों को कैद करने की जगह नहीं है, बल्कि ये असलाह के लिए एक जगह भी है। इस प्रोग्राम में सरकारी अहदेदारों ने भी शिरकत की। ഏറ്റവും മികച്ച പരിശീലനമാണ് ജയിൽ സേനയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. ശാസ്ത്രീയവും ആധുനികവുമായ കുറ്റകൃത്യ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമതയും തൊഴിൽ നൈപുണ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും പരിശീലന കേന്ദ്രമായ